जिन्हें ईमान की हकीकत मालूम थी, उनके अदब का आलम यह था, अपनी अकलों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने। ख्वाहिशों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने। उम्मत जलील हो रही है, हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। उठने और फिर से जी उठने का कोई रास्ता नहीं रहा। बता दो और कोई राह न होगी। अगर फिर अपनी इज्जतों की बहाली चाहते हो तो वो तराने इश्क मुस्तफा के फिर गाओ जो बिलाल हबशी गाया करते। वैसे करने वाले इश्क मुस्तफा की तपश पैदा करो, अपने सीनों में इश्क मुस्तफा की तपश अंगारी बाबर बचा लो। तुम्हारी आंखें हुजूर की मोहब्बत में पुरनम रहे, तुम्हारे दिल इश्क मुस्तफा में तड़पते रहे, तुम्हारी रूहें हुजूर के दर के साथ जुड़ी रहे और हुजूर की हाजिरी और हुजूर की हुजूरी का सोचा करो। अरे निस्बत मोहम्मदी में फना हो जाओ। इसी निस्बत मोहम्मदी में फना हो जाने का नाम बका है। हुजूर के अदब में फना हो जाने का नाम ईमान है और हुजूर के अमल में फना हो जाने का नाम इस्लाम है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की यही दावत है। उठाओ इश्क अदब मुस्तफा की दावत लेकर, निस्बत मुस्तफा की दावत लेकर दुनिया पे छा जाओ। सब निस्बतें ठुकरा दो। सैयदना सिद्दीक अकबर के उस फरमान की तरह जिनको एक दिन उनके बेटे ने बताया। बेटे ने जब वो सहाबी थे, अर्ज किया अब्बा जान आपको उस दिन का एक वाक़या सुनाता हूँ जब मैं काफिर था और आपके खिलाफ मैदान बद्र में मक्का की कुफ्र की फौज की तरफ से लड़ रहा था। वो सुनाओ। बेटे ने कहा अब्बा जान मैदान बद्र में 3 मरतबा आपकी गर्दन मेरी तलवार की जद में आई थी। अगर चाहता तो सर कलम कर देता, मगर मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर जलाल में आ गए। कहा बेटे तूने तो 3 मरतबा बाप समझ के छोड़ दिया। उस खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी गर्दन अगर अबू बकर की तलवार की जद में एक बार आती, खुदा की कसम सर कलम कर देता, बेटा समझ के कभी ना छोड़ता। इसलिए कि जब से मोहम्मद वाला सौदा किया है सारे सौदे छोड़ दिए। जब से बाजार मोहम्मद में बिके हैं सारे सौदे भूल गए हैं। जब से निस्बते मोहम्मदी के गुलाम हुए हैं सब निस्बतें छोड़ दी हैं। और जब से हुजूर से वफादारी का ऐलान कर दिया है सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आओ उठो, रिश्ते मुस्तफा को हर रिश्ते पर गालिब कर लो। निस्बते मुस्तफा को हर निस्बत पर गालिब कर लो। गुलामी मुस्तफा को अपना लो और सारी गुलामियों के बुतों को ठोकर मार कर तोड़ दो। मैं खत्म कर रहा हूं इस ऐलान पर कि ये तारीख उम्मत मुस्लिमा में इंशाअल्लाह इस्लाम का एला करके रहेगी, दीन की तजदीद करके रहेगी। लोगों सुन लो, मैं इसलिए पैदा किया गया हूं, इसलिए जिंदा हूं और इसलिए मर जाऊंगा कि अपने मुस्तफा का एक एक सीधे में चढ़ा कर रखूं। अंधेरे इश्क मुस्तफा से खत्म कर दो। उठो, इश्क मुस्तफा की शमें लेकर, अदब मुस्तफा की शमें लेकर जिंदगियों में इकरार लाओ। दीन की तजदीद होगी,
یہ صدی تمہاری صدی ہے. تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے، علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیا کرنا ہے، تجدید دین کرنی ہے. یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے. یہ انقلاب صدیوں تک میراث اگلی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا. بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں. بڑھتے جاؤ، بس ہمت نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. فتح، نصرت اترے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. کوئی بڑا سے بڑا طاغوت، کوئی بڑا سے بڑا جابر، کوئی بڑا سے بڑا عامر مصطفیٰ کے غلاموں کی راہ کو روک نہیں سکتا، اور عشق و ادب مصطفیٰ کے اس قافلے کے راستے کو رکاوٹ نہیں بن سکتا. بڑی بڑی سازشیں ہوگی، عارضی طور پہ تمہارے راستے روکے گئے، روکے جائیں گے. یہ عارضی رکاوٹیں ہیں، فوکس سے دور کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ اور ثابت کر دو کہ یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے شیر ہے. اور جس میدان میں جائیں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں گے. آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے. جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو. اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو. دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو. ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو. اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کرتے ہیں، راسخ کرتے ہیں. اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو. کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں.